Batang berita malam tu. Perintah Sarawak dengan Korea Selatan negara kerjasama berkuasa uliah di Kemarau. Perintah Sarawak matau gaya COVID-19 di Singapura. Pelilih pantau Nurai Sejarah atau program Lacau Gawai Festival 2024. Staf hingga volunteer yang diterabai pengawal Sekumbang Sukma ke-21 2024. Jasa Bujang Berani Sarawak patut dikenang. Selamat lemai serta berita bahasa dengan kita semua. Aku Sima Tawil dekat bulan kita bak Buletin Ukas bagi Iban. Isi berita malam tu dipun ngau Perintah Sarawak, ngau Korea Selatan setuju terus negap ke kerjasama ekonomi lebih lagi bah pengawal kuasa uliah di Kemarau. Tiba berita TVS Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman, Zohari Tun Datuk Abang Openg Mada, pengawalnya sudah dikerandau bahawa antara Korea Selatan dengan UPS Menteri Dagang, Industri ngau kuasa Korea Selatan bergulai ngau Perintah Sarawak kena hari 2. Datuk Petinggi Abang Zohari bak pejalai gawat 2 hari ke Korea Selatan berjaka menyinya lebih dirandau pemberita TVS ke sama nyempulang diligit ia bak pejalai sekali tau. Dulu orangnya Premier Sarawak ngau bala bukai ngelimpang ke awak sejam ngabak semua fasiliti ke visit di Pulau Yong Heng di selatan kota rayanya. Ia disempulang Menteri Teliti ngau Telekomunikasi Sarawak Dr. Sri Julahi Nerawi, ngau Sapit Menteri Kuasa ngau Pemeruan Rampak Benua Sarawak Dr. Hazlan Abang Hibni, Sapit Sekretari Perintah Sarawak, Perambu Ekonomi, Engau Pemansang Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, ngau Chairman SEDC Tan Sri Dato' Amar Haji Abdul Aziz bin Hussein. Berbangunnya Premier Sarawak Madah ke baawamnya dia Syarikat Korea dekat bekerjasama dengan Syarikat Aris Sarawak kelebih lagi SEDC Energy dalam program Transitions menuanya ngagai pemansut kuasa gadung. Premier Sarawak nerang anak syarikat SEDC-nya dekat meri bekal hidrogen ngau amonia ngambil dikena di Korea bapa gawak menuanya ngaliah ari ngena arang batu ngagai pemansut kuasa oleh di Kemarau. Udahnya pasal Perintah Sarawak dekat terus matau gaya COVID-19 di Singapura. Pengudah Perintah Republiknya mantai keriput kes igit penyakitnya nambah 2 kali lipat bak menuanya. Sabit Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuhian Madah nyak kelebih lagi subvarian COVID-19 baru ianya subvarian KP1 bergulai dengan KP2 ke diatuk ngasuh lebih 2/3 hari kes di Singapura. Ia madah Perintah Sarawak ngau kerjasama Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS matau gaya pemadu baru bertuai ke Director Institut Pengerai ngau Perubahan Komuniti UNIMAS Profesor Dr. David Ferreira ke dekat mantai ke asil tungkap pasal kes di Singapura. I mean the new variant because UNIMAS Professor Pereira has always monitored, and that's why you see from time to time, right? Even though Professor Pereira will release the findings, and we are very fortunate because very few centers in Malaysia has the capability to do this monitoring. It means gene sequencing, sequence the new variants, and Sarawak. Jabatan Kesihatan Sarawak doesn't have the capacity, but because we work closely with UNIMAS and we give funding to UNIMAS, UNIMAS has the capacity to. That's how we in Sarawak we work together, instead of waiting for KL. Yeah. Ia berjaka menyenyak lebih dirandau pemberita pengudah berjadi ke pengrami Hari Weksak di Kuil Serah Kebuda Sarawak Kenari 3. Menteri Pengerai mensiamai pengawal berumah ngau Perintah Lokal Nyak Madah, Perintah Sarawak megak dekat seruran matau gaya COVID-19 di Sarawak dengan UNIMAS ngau UPS Pengerai Negeri Sarawak JKNS. Aku ia Perintah Sarawak bapun tahun tu megak udah meri ubat antiviral Paxlovid ke diberi ngagai semua fasiliti pengerai perintah di negeri tu ngambil ulih nangko peminta berubat ngau dekat diberi percuma ngagai pesakit. Ngenang pasal penatai rakyat Singapura ke Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Madah, nadai tagang dekat diperjalai lepas COVID-19 dia tu udah dikumbai endemik. Because we're living in virus, right? And we're living in virus means that we are opening out. So that means the responsibility is individual. Individual. I hope that individual, including good habits.
Seraya di Simanggang, pelilih pantuk Nurai Sejarah lebuh dipilih jadi pengatur keterubah program Lacau Gawai Festival 2024. Kaban Kunsian Negeri Adun Bukit Bangunan, Datuk Mong Dagang Mada, program diaturnya dekat merit penguntung ngagai komuniti ukai seminar dibagi menua Sri Aman, tak megak kandang menua ngelingi. Kuya Siti hari 7 programnya dikena ngelaku ke pengerami budaya ngau pengawal asal etnik asal Sarawak ngagai komuniti luar. Ia berjaku menyenyak lebih pengawal soft opening program Lacau Gawai 2024 edisyen keterubah Kenari 2. Datuk Muhammad Baru Raban Pengatur ulih ngelaku ke pengerami budaya ngau pengawal asal etnik asal Sarawak dengan pengawal ngatur bermacam peki asal Raban Bangsa Iban. Ia antara aktiviti kedekat diatur yang pekik gendang pampat, pekik nimba Battle of the Band, pekik karaoke, pengawal beripai, pekik kumang gau keliang nembiak miat, pekik kumang serta mandang ke bungai api. Bah pengawalnya megak ia bisik nyuak ke sertifikat nampung baru pengawal, gau baru diciri gawak ngagai tuai Raban Bangsa ngau tuai komuniti di Sita Bukit Bergunan. Kita tengok yang ngagai berita di Kuching. Bala staf ngau volunteer Lumba Malaysia Sukma ke-21 Sarawak 2024 dipedaknya di Duta Mit kengesan pangku pengawal yang diterabai pengawal sekumbang pekiknya diatur. Nya alai, hari pengawal nguluk kurs disedia simulation operation ngau ngatur pengawal TOT komiti gawak volunteer ngau pengawal Sukma cukup berguna dikena mari penerang ngau latih serta simulation ngagai bala pegawai ngau staf ke gawak. 7 kurs diatur di Hotel Riverside Majestic Kuching selama 3 hari berengkah hari 20 ngagai 22 Mei tu dikena nyikap bala penyerta sebelum napi hari Sukma. 7 kurs diatur di Hotel Riverside Majestic Kuching selama 3 hari berengkah hari 20 ngagai 22 Mei dikena nyikap bala penyerta sebelum napi hari Nyadi Sukma. Dulu harinya about Town Hall. Are you ready? Antara bala penyerta, kurs sudah diatur bergulai ngau sapit Sekretari Mendam UPS Menteri Nembiak, Lumba ngau Pemansang Rendangan Sarawak, Maiset, Dol Hadi Mazuki, kena hari 2 Kedah Dibuluk, 100 ikut ngau 90 penyerta, ngau 10 jurulatih. Antara isi kursnya, mungkur penerak pasal Sukma Sarawak 2024, gerak, simulation, operation ngau pengatur pengawal komiti, nyuak prize, mutar penanggul ngau communication menyana. Sepenyampau 200 pegawai ngau staf dekat dipadu gawak, nyau komiti ngambil ngatur 3,000 volunteer gawak, Sukma diatur. Ungkau ikut komiti Supreme Sukma setuju ngatur 488 pekit maya Sukma Sarawak 2024 berengkah hari 17 menyentuh 24 Ogos ila. Kaunsil Lumbak Menua MSN madah ke penyampau pekit dibagi ngagai 236 pekit lelaki, 217 ungkup induk ngau 35 pekit bergulai, tau keterbuka ungkup 37 bangsa Lumbak ngau main ke dekat di pekit. Seraya berita ke penudi, jasa Bujang Berani Sarawak patut dikenang kelebih lagi rebak biak kemaya hari. Kurs pengeluar YG Film Sendirian Berhad, Yusmal Khazali, pemujur di asai ke Malaysia dia tu hasil hari jasa Bala Bujang Berani menua kehendak dikelala rebak baru. Sebab benda ni bagi saya it's not enough for us to remember that. Tak cukup. Kita boleh menghargai diorang masa hari pahlawan ke apa ke. To me it's not enough. We got to do more than that. So we got to do more articles. We got to do more TV documentaries, maybe films and whatnot to remind the younger generation that these are the people who fought for the country and has allowed us to live in peacetime zaman yang aman sekarang. That's why I memang selalu bila kita fikir balik, kita kena always remember we are like this now, kita aman sebab mereka. So how do you not appreciate that, you know? Ia berjaga menyenyak lembu diranda pemerintah bak pengawal ngelancar kebuk Bujang Berani, Patriot, Warrior, ngau Ansang Hero di Sarawak Club Kuching kena hari 2. Berebak menyenyak Yusmal Madah Keraban Media menggi pangku pengawal besar ngingat kerebak biak pasal akik ngau ini kitai kudah mayu jasa ngetan ke pelantang ngau pelikun Semenanjung Malaysia Sabah ngau Sarawak. That's why I berharap pihak TV Sarawak dan mana-mana agensi media lah dekat Sarawak, please keep continuing to tell these great stories
Sebab mungkin, not everybody likes this kind of patriotic stories, but we have to. This satu tanggungjawab kita. Untuk kita, sebab kalau bukan you all, siapa lagi? Because benda ni dia tak ada dalam buku sejarah sekolah. Benda ni patutnya dimasukkan dalam buku sejarah sekolah, tapi tak. Tapi itu isu lain. Itu pendidikan, itu isu lain. Tapi apa yang penting, us as the media people, this is what we can do to help remind the younger generation about the sacrifices made by these brilliant people. Nakak tu dulu boleh tenukasi bahan lemah itu, boleh ngaku si matawil. Sebelum hujung ke berita, aram kita sama like, share, ngau follow semua platform media UKAS yang kau portal ukas.sarawak.gov.my, ngau UKAS channel di YouTube ke penemu berita pemadu baru di Sarawak. Hujung ke Buletin UKAS malam tu, ngau medak pengerica pengerami hari Wesak di Kuil, Seraku Buddha Sarawak kena hari 3. UKAS #saluran informasi rakyat. Selamat malam.